Okay, hello everybody. Big welcome. Thank you for coming and joining to your English class. For today, we have to begin reading the versicle because it's the best way for beginning every class. Well, here we go to Matthew 5:47, and the Lord said to us, "And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Did not even pagans do that?" Well, this is according to the New International Version, and the value for this week is greet. Well, we can say to greet, like an action. We have to greet everybody, and no matter about who is, not just for my relatives, not just for my friends, for everybody. But take a look for another translation according to Bible Hub. And well, currently we are reading the New International Version. Let's go to another one. That is New Living Translation. Remember, for New International Version and New Living Translation, we have for this version from the Bible or this translation, we have a Spanish version for the two. Well, and New Living Translation. If you are kind only to your friends, okay, pay attention because there is one different. That is greet, like an action. If you greet, is the action for making a greeting to somebody, like to say good morning, hello, hi, good afternoon. It's a greet. But for this version, if you are kind, and remember the context for kind, and only to your friends. Well, when we be kind with people, when we be polite, well, when we make maybe a salutation or a greeting. Well, and we have something else. How are you different from anyone else? Even pagans do that. Okay, pay attention because people and friends. Well, it's not to say brothers like in the other version. But we are going to find, or we are going to read now, one version that uses the word brothers, and is English Standard Version. And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? Okay, we have greet, like the first one, and here we have brothers. And people, friends, brothers, three different words. And for these pagans, but in this case, Gentiles. And we have to remember what is the meaning for this and what is the difference to use in a currently language that using in maybe in another time or time ago. Well, but at first we have to read another version at first to explaining about this word. And we have deviance, standard and deviant literal for standard. And if you read only your brothers, what are you doing more than others? That even Gentiles do the same. It's very similar to the English standard. But the deviant literal is like this. And if you read only your brothers, well, what extraordinary are you doing? Did not even the Gentiles do the same? Okay, it's a changing in this word, extraordinary. And we have, what more are you doing? What more are you doing? What extraordinary are you doing? It's interesting because it's like in Spanish saying something like, si solo saludas a tus hermanos, qué de extraordinario estás haciendo? Well, and we're going to finish with the King James Version. And King James, we're going to find this word is like to say salute, and it's a version maybe for salutation, and is instead of greet. And we have this word brethren that is a synonym like brothers. It's similar like brothers. And what do you do more than others? Do not even the tax collector.
pay attention because for the King James Version is the publicans and tax collectors. Well, we're going to finish making this reflection for this relation. And we're going to explain that in Spanish to get it clear. Bueno, hemos venido viendo que la frase de la semana o el valor es saludar. Y está claro que greet implica saludo, pero hay algunas versiones que, por ejemplo, usan no tanto un saludo, sino más bien si eres amable, dice con tus amigos, si solo eres amable con tus amigos. Y esta, ¿verdad? De la King James, la más antigua, que pareciera hacer alusión a la palabra de latín, pero que en la versión nueva, pues ya se pone la palabra, digamos, más de origen germano. Y lo otro interesante es el cierre, donde dice pagans, ¿verdad? Aquí dice gentiles o los gentiles, y las últimas dicen publicans y tax collector. Recordarán que el de la semana pasada era este y hablaba de los tax collectors o publicans. Es curioso ver que para algunos traductores la idea acá era que Jesús estaba refiriendo en el versículo 46 a los judíos traidores por ser recolectores de impuestos, pero en esta otra, en el 47, se iba a referir a los gentiles, es decir, el término gentil acuñado por los hebreos o los judíos es cualquiera que no desciende de Israel o no desciende de Jacob, no es o no tiene linaje, digamos, de alguna casa de las 12 casas de Jacob. En otras palabras, estamos ante cualquier pueblo, digamos, que no, que fuera de Israel. O cualquier nación fuera de Israel. Eso abarcaría la palabra gentiles, pero eso es en el contexto hebreo o en el contexto de los judíos. Porque para los romanos el término gentiles o gentilis, que viene del latín, se refiere más a una persona noble, se refiere más a una persona amable, alguien que es so kind, que es amable. Y ahí es donde está, digamos, la diferencia entre esto y esta palabra. Por eso notarán que aquí aparece con letras mayúsculas para no confundirlos con el término que sería más un adjetivo que un nombre. Sin embargo, las últimas versiones de la King James, de acuerdo a los traductores de King James, prefirieron utilizar el mismo término del versículo 46, que es hablar de los publicans o de los tax collectors, como cerrando la idea que Jesús seguía refiriéndose a los mismos que había observado en el versículo anterior. En todo caso, la idea detrás de esto, o lo que Jesús nos quiso decir, es que ya sea que no seamos del linaje de Israel, ya sea que fuesen o nos consideráramos como lo peor de la sociedad, porque recuerden que los tax collectors para ellos eran lo peor de la sociedad, si nosotros venimos y solo hablamos o solo saludamos a nuestros conocidos, dígase conocidos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hermanos de la iglesia o a algún grupo en específico, pero a otros les paramos la cara o no les hablamos o los tratamos de evadir, estamos haciendo mal, porque el deber es ese, digamos, ¿qué hay de extraordinario? Dice en una versión en que saludes solo a los con los que te llevas bien, saludes solo a los de tu círculo social, saludes solo a tus amigos, solo a tus familiares. No hay nada de extraordinario en eso. Y yo quiero que los cristianos sean extraordinarios. Digamos, si leemos entre líneas, Jesús nos estaba diciendo y nos dice a nosotros, una de las cosas que debe de notar a un cristiano es que él saluda a todo mundo, sea quien sea, no importando sea un desconocido, no importando sea una persona, digamos que no pertenece a su grupo social o no forma parte de su círculo social, incluyendo saludar
aquellas personas con las que no nos llevamos bien, aquellas personas que por algún motivo estamos enojados, peleados con ellos, y muchas veces eso se suele dar con los vecinos, ¿verdad? Que a veces nos conflictamos y allá está la señora tal. No, no, voy a pasar me voy a pasar a la otra acera para no hablar. Esa debería ser una conducta que no deberíamos tener, máxime, ¿verdad? Si nos consideramos Christians o Zametyap. Well, that's gonna be all. Con eso terminamos. Y vamos ahora a la next reading. Bueno, tenemos The Spectacles by Edgar Allan Poe. Okay, this is a short history, but we can go to read this part without knowing about these men, without knowing about the author. We need some context before reading these texts. And pay attention because the previous texts or the previous readings were in a basic level for reading, but this one is a high level. This is a high level text because we're going to find many ideas, many complex ideas, and we're going to find maybe some strange words or maybe not common expression for us in Spanish. There are expressions according to the English native speakers. But I repeat, we need to know who was Edgar Allan Poe. Okay, and before the reading, we are going to take a look for this bio from Wikipedia, from Edgar Allan Poe. And we have to know who was. Well, for maybe for English people, is normal just as now he like Edgar Poe or maybe Poe, just that. Okay, pay attention because was an American what? Well, he was, pay attention, a writer, a poet, author, editor, and literal critic. Okay, and best now for his poetry and short history, particularly his tale of mystery and the macabre. He is widely regarded as central figure of romanticism and gothic fiction in the United States and of American literature. Poe was one of the country's earliest practitioners of the short history and is considered the inventor of the detective fiction genre, as well as significant contributor to the emerging genre of science fiction. He is the first well-known American writer to earn a living through writing alone, resulting in a financially difficult life and career. Well, and it's a little introduction for Mr. Poe. There is more information about him, but we have to know something else. Let's see. He was born in Boston. Pay attention. He was born in Boston. For that, maybe he used something like British English for his text. And here we have another things. And we are not going to read all these data or this information. It's just to know about him. But we have to know about them. Okay, here we go. Okay, the literal style for him, for his writer.
the genres. Gothic horror is one of the genres, and he used to, for example, another one is the horror and Gothic horror. And here we go to science fiction. It's another genre for him. And he do some writings, short writings, maybe for some newspaper. Well, we have the legacy from him, and it is very important for every movies that are going to talking about some kind of crime, or maybe for investigation about who is the responsibility about maybe a murder or something similar to that. And we have many writings from Poe, and uh, let's see if we can take a look for the for some of the short histories and what he do. Okay, here we have his works. Pay attention. All these are short history. The Black Cat, the Cats of Amontillado, Descent into the Maelstrom. Well, we have many short histories. And for this reading, we are going to make a reading for one of these. But we have two poetry because he was a poet. And maybe all these are books containing poems or famous poems from Poe. And other works, in this case, are other kind of writing. Maybe some of these are novels. Very important for Americans, is one of the most important writer for American people. Well, now we know about Poe, and with that, we can now go to read this part. That is the reading, Spectacles by Edgar Allan Poe. Well, I need your participation. Somebody want to make a participation for tonight? Tell me. Who want to be the first one for reading this paragraph? I want to read, teacher. Okay, Felix, thank you so much. Come on, we hear you. Okay. Many years ago, sorry, many years ago, it was the fashion to ridicule the idea of love at the first sight. But those who think not less that those who feel deeply have always advocated its existence. Modern discoveries in in what may be termed ethical magnetism or magnetostatics render it probable that the most natural and consequently the truest and most intense of the human affections are those which arise in the heart as if be electric sympathy. In a word, that the biggest and most enduring of the physical fears are those which are revealed by a glance. The confession I am about to make will add another the already almost innumerable instance of the truth of the position. Okay, thank you so My, much. Thank you so much, okay, Felix. Well,
let's see, we are going to, I need another classmate. I need another participation for tonight. But in this time, I need that this student try to make a translation for us for this paragraph. Tell me, who want to make a translation to Spanish for this paragraph? Okay, somebody who's there for making a translation? Tell me, somebody thinks that he or she can do a translation for us? I just need one student for do that. Me. Okay, come on. Come on, Jennifer. ¿Desde dónde All that sería? paragraph from here to here. Mi internet está un poco lento, así que no sé, Okay, no worries. No worries. no We hear alcanzo a you leer. currently. Y no alcanzo a leer y no sé acerca, lo siento. Okay, I'm going to do a zoom for you. There is Ahí está. there? Yes. Thanks. Okay. Sí se me escucha. Yes. Come on. Let's do it. Bueno. The Spectacles by Edgar Allan Poe. Many years ago, it was the fashion article, the idol of love at first sight, but those who would think not less than those who feel deeply had always advocated its extensive modern discoveries in the in what may be termed ethical ay no sé esa palabra no alcanzo a leer or magnet things render it probable that the most natural and consequently consequently the first and most intense of the human affections are those which arise in the heart as if by attracting in a world that the greatest and most enduring of the physical letters and those which are given as the impression I am about to make will add more to the already almost innumerable instances of the truth of
positions. Okay, thank you so much, Joanna. Thank you. Well, um, I'm going to explain it in Spanish for getting clear. Well, we have two classmates that read this verse, this paragraph for the text. But now, what I need, ahora lo que yo les estoy pidiendo, ya lo leyeron dos de ustedes, pero ahora lo que quiero es a alguien que se anime a hacer una traducción al español del texto, de ese párrafo. Me? Ok, Suriel, ¿qué más? Ok. Hace muchos años era una moda ridiculizar la idea del amor a primera vista. Pero aquellos que así pensaban, o así piensan, not less than those who feel deeply. Aún aquellos que se sienten profundamente que siempre adoqué, bueno, su existencia, algunos descubrimientos, y dicen a que what may be termed common sense, en lo que quizás term ethical magnetism, bueno, quizás el magnetismo ético o magnetoestético probablemente fuera lo más natural y consecuentemente la verdad y lo más intenso de las afecciones humanas, que son las que se levantan en el corazón bajo una simpatía eléctrica. En una palabra, que la brillante o más duradera de las vectors de la física son aquellas que refieren para glance. La confesión que estoy a punto de hacer pueden añadir a las casi innumerables instancias de la verdad de la posición. Ok, nice effort, Suriel, thank you so much. Bien, les dije al principio de la clase que este texto, ¿verdad? A diferencia de los otros que hemos leído, está un poquito, bueno, está a un nivel más alto, ¿verdad? Es un nivel superior. Y viene de un genio de la literatura, ¿verdad? Porque Allan Poe así se considera como un genio de la literatura norteamericana. Si alguna vez ustedes han visto cualquiera de esas novelas de estilo donde alguien comete un crimen y comienzan a averiguar quién es el que cometió el crimen, o que hacen algo horrendo, ¿verdad? Y que la novela se centra en esos actos que podríamos decir que son socialmente reprobables, pues todo eso vino de la mente de este señor, ¿verdad? Él fue el que inició, incluso fue el que arrancó con lo que hoy se le conoce como la ciencia ficción, que para 1800, que era cuando él estuvo vivo, pues era algo que no existía. Ahora, ya habrán notado, y por eso los ponía a leerlo y luego a tratar de hacer la traducción. Y ya habrán notado que hay muchas palabras no muy comunes que seguramente estaremos diciendo, bueno, no sé qué significan. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de marcar y para eso sí me van a participar todos, ¿verdad? O sea, necesitaría que cada uno me vaya diciendo, tal palabra, ¿verdad? O esa palabra. Vamos a ver, many years ago, vamos a ir línea por línea. It was the passion to ridicule the idea of love at first sight. Bien, hasta ahí, si hay alguna palabra que para alguno de ustedes no sabe la traducción o no sabe el significado, me dicen. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos con la otra parte. Dice, but those who think
not less than those who feel deeply, have always advocated its existence. Hasta esa parte, tell me, ¿hay alguna palabra que se les haga rara? Yo, Advocated. teacher. Ok. Me dicen advocated. No sé, Glenda, si es la misma la que iba a seleccionar. No, feel deeper. Feel deeply. Ok, para ustedes esa sería como algo un poquito extraño. Vale, excelente. Vamos a ver en la siguiente parte. Dice, Mother discoveries indeed. Les, Tell me. Hello, Jennifer. les, no recuerdo qué significa. Les, no recuerdo qué significa. Eh, tiene problema con les, con esta. Bueno, vamos a ponerla ahí. Sí, Ok, continuemos con Mother discovers indeed in what may be termed ethical magnetisms or magnetoaesthetics. Hasta allí, ¿cuáles se les hacen un poquito raras? Term. Term, ok. ¿Algo otra más? No, just that. Ok, continuemos. Dice, render it probable that the most natural and consequently the truest and most intense of the human affection are those which arise in the heart as if by electric sympathy. Ok, hasta ahí. ¿Alguna palabra que no sepamos qué significa o que la veamos un poco rara? Render. Eh, render, ok. Just that, solo esas. Ok, vamos a la otra parte. In a word, that the brightest and most enduring of the physical fetters are those which are regarded by a glance. En esa parte, tell me. Feathers. Ok, Fears, fetters es una, ¿y cuál más? claims. Glance, ok. Ah, Riveted. ok, bueno, esas tres, está bien. La última parte dice, the confession I am about to make will add another to the already almost innumerable instance of the truth of the position. ¿En esa habrá alguna palabra extraña? No. Ok, bueno, entonces yo voy a agregar esta, miren, porque magnetisms lo entendemos, magnetismo, pero esta está un poco rara. Quizás no en términos de la pronunciación, pero sí saber qué es eso. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre magnetismo y magnetoaesthetics? Bueno, ahí estaríamos entonces con este ejercicio que apenas es el primer párrafo. Esta lectura en veces anteriores creo que la hemos desarrollado en 3 clases. Es una lectura compleja. No es una reading así de nivel muy elemental, sino que es muy complejo porque tiene muchas palabras poco usadas o de esas palabras como muy rebuscadas. Eso en un primer instante y en segunda instancia, lo que la historia nos va a contar o lo que quiere hacernos reflexionar también es un poquito de high level, o sea, es un poquito elevado lo que hay detrás. Según se narra de ese texto que estamos leyendo, y eso que nos hizo falta lo de spectacles, porque el título es Spectacles, ¿verdad? No se nos olvide eso. Eh, bueno, la cuestión es, what is the meaning? ¿Qué significa spectacles? ¿Alguno que tenga ya alguna idea? ¿Ok?
¿Tenemos alguna idea qué es spectacles? Bueno, quizás si Suena ven... como Ah, ok, tell me. Expectativas. Ah, no les escuché muy bien. Si me repiten, porfa. Primero Suriel, suena como espectáculo. como espectáculos, ok. Y Jennifer, si me repite, Expectativas. expectativa, ok. Bueno, nos podríamos ir por ese lado. Aunque la verdad tiene que ver con estos objetos que están acá. Por eso está la imagen ahí. ¿Cómo les decimos a estos normalmente nosotros? Lentes o gafas. Lentes o gafas. En inglés les llamaríamos glass. Glasses. Glasses, ok, thank you. Bueno, pues spectacle sería otra forma de decir anteojos, más rebuscada. De hecho, en español existe una traducción para esa que sería como los espejuelos. Otra palabra poco usar. Pásame los espejuelos. No se usa ya, ¿verdad? Bueno, pero bueno, dejémoslas aquí. Mañana tenemos clase el Thursday. Vamos a revisar esas palabras que hemos marcado. Por lo menos ese primer párrafo, ¿verdad? Para ya tener claro hacia dónde va. Thank you for coming. Thank you for staying with me. Goodbye. I wait you on next class. Bye. Goodbye. Thank you. Good night, teacher. Have a good